ମା ମୃତ ପୁତୁରା ଗୁରୁତର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ପାଳକଷଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦାଦା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ମା ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବିଲରେ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ପାଲକସଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାସି ପ୍ରଧାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେ ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପତ୍ନୀ ଭାସି କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ଭାସି ବିଲରେ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। गांगपुर थाना जो पालकसंडा गाँ अच्छी से गाँव में संपूर्ण भाई भाई पारिवारिक बद को लेकिन गोटे अभावन घटना घटी। अभावन घटनाटा हूँ आज अपराह्न समय जिते बड़े भाउज जे मृत्युवरण कर भाउज भासी प्रधान सी पुओ हीन प्रधान छेली गोठ नहीं कि पाख गाँ पाखक छेली चरवाक जाते पारिवारिक जो भाई भाई भितर जो थिला विवाद थिला शत्रुता थिला विभिन्न कारण को लेकिन से कारण को ये करके तार जो यार दियर मुरली प्रधान और तार स्त्री और तार पुओ ये 3 जन फॉलो करके जाइए जो जगह छेली चोरौले पाख जगार से मारणास्त्र द्वारा आक्रमण करते भासी प्रधान और पुओ हीन प्रधान को भासी प्रधान घटनास्थल मृत्यु होता है। हीन प्रधान एवं चिकित्साधीन अच्छा हस्पिटाल भल अच्छा ये संक्रांत आम गोटे हत्या मकदमा एवं हत्या उद्यम मकदमा मिसई गोटे मकदमा रुझे गांगपुर थाना तदंत अधीन अच्छी एक्यूज मान को आम अटक रखीचु पचरा उचरा कर एफआईआर नेम डाक समस्ते अटक समस्त एफआईआर नेम डाक अटक तदंत चली बट बेसिकली एक्सक्लूसिवली यहाँ गोटे भाई भाई पारिवारिक बद पायरेपड़ा छक आग को पायरेपड़ा छकर पश्चिम पट को बिल टांगिया 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 बाड़ी बाड़ी करी गोड़ हाथ भांगी पड़िया लोग टांगिया एबे अन्य किछ कारण अछि ना एटा अन्य कारण ना तमे किन जानलो तम स्त्री हत्या कर देले तमे केतल खबर पाइलो मु पाइली 5टा अध कोन खबर पाइलो तमे क्या सुन जण नहीं मु 5टा को माटी टिके आनी से पके कादुआ होची घर आगे बेले मत कहले तमे कोन कोड़ी आ धरि आइछ माटी टिके आनी पके ठीक कहली कौन सियाड़े बिलरे हाणिक मारदेले आ गोड़े गोड़ी सियाड़े गांगपुर आड़े गलानी थाना धाई ना पड़ोची जीवन विकेट आ गलानी आ चंचल जो अरे आड़ से सार सार कहले स्वामी आगे बस बसते जमी बाड़ी नहीं कौन थिला ई विवाद किछि बिल्कुल नहीं जमी बाड़ी टंका सुना पैसा विषय किछि नहीं केबे भी को माड़गोड़ ना गाड़ी घोड़ा कर ना अति घर काली जो टी से कही आज काली ना पहर दिन 2 दिन भितर मर्डर करटा कर गौरांग प्रधान पालकसंडा आज्ञा कौन हेछि घटना की मरछंती कौन घटना कौन काली कौन माड़गोड़ किछि हेले सकाळ मो स्त्री आ मो भाई माड़गोड़ जा हेबा परे आर हाथ टी कटि जाइए कातिरारे बेलेदरा गलु एला काजी ना काली भितर मर्डर हबाटा बाध्य सियोर भाई भाई भो पुतुरा आज काली भितर मर्डर कर सुनिश्चित फोन तो आजिकल फोन रे कथा हो बाबू
ମୋବାଇଲ ସବୁ କରୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଡକେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଛେଳି ମା ପୁଅ ଆଇଲେଣି ଚଞ୍ଚଳା ଏଟା କରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଯାଇକିରି ମାଆକୁ ଏଇଠି ହାଣିକିରି ପରଟ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଇଏ ପ୍ରାଣ ବିକେଳରେ ଥାନା ପାଖ ତ ପ୍ରାଣ ବିକେଳରେ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି 2 ଜଣ ଯାକ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ପକେଇକି ତାକୁ ହାଣିଦେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ହେଲେ କାହାକୁ ପୁଅକୁ ପୁଅକୁ ପୁଅ ନା କ'ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ସେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ସାର୍ କୋଉଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆସ୍କା ମେଡ଼ିକାଲକୁ କହିଥିଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ପହରଦିନ ହାଣୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ସେଠି ବିଲରେ ହାଣିକିରି ପକେଇଲେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇକିରି କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ, ତଥାପି କୋଉ କାରଣକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କାଲି ଯୋଉ ବାବୁ ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ କାଲି ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଥିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇକିରି ମାନେ ଯା ତତେ କାଲିକି ହାଣୁ ନହେଲେ ପହରଦିନ ମର୍ଡର କରିବାଟା ବାଧ୍ୟ କର ସିଏ ମାରିଲେ ସିଏ ତମର ସାନ ଭାଇ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମରଳି ପ୍ରଧାନ ଆଉ କିଏ କିଏ ମିଶିକିରି ହାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ତା ପୁଅ ତା